बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले। हम जान देंगे अपने मोहम्मद के नाम पर। सरकार का नौकर कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हो। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हो, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हो, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हो। इंजीनियर, वकील या ताजिर हो, डॉक्टर, सब कुछ तो हो मगर तुम्हें इतनी भी है खबर। हक मुस्तफा का हम पे उजागर है उम्र भर, हक मुस्तफा का हम पे। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন। এই মসজিদ নাম হচ্ছে ইরাপল্লী জুমা মসজিদ। আমি আছি ইরাপল্লীতে, আন্ডাকোলামের ইরাপল্লীতে। আন্ডাকোলামের ইরাপল্লী, আন্ডাকোলাম হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট, তারই মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গা হচ্ছে ইরাপল্লীতে। এটা এই যে নাম ইরাপল্লী জুমা মসজিদ। ভিতরে প্রবেশ করা হয়নি এখনো। এটা হচ্ছে তার চারপাশের আশপাশের দৃশ্য। এই যে দৃশ্যগুলো দেখুন কীরকম। আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন।